Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti nešto izvanredno interesantno i govorit ću o jednom od najomiljenijih začina današnjeg modernog čovjeka, a to će biti crvena dimljena paprika. Ovo je nešto o čemu nikada još nisam pričao, pa sam se potrudio napraviti jednu krasnu emisiju da saznate što je crvena paprika kao začin, koje je povijest i podrijetlo crvene paprike, koji su kemijski sastavi koji pomažu našemu tijelu i detaljno ću vam objasniti koje su zdravstvene blagodati redovito konzumiranje crvene paprike i to će veliki broj vas ostati u potpunosti iznenađen. Govorit ćemo o tome kako se treba konzumirati crvena paprika, koje su nuspojave, a naravno zadnji dio emisije ćemo ostaviti za jedno čitanje iz same Biblije, već sam ga pripremio i to ćemo ga čitati u zadnjem dijelu emisije, pa da objedinimo ovu jednu krasnu emisiju o jednoj čudesnom začinu koje veliki broj vas obožava, crvena dimljena paprika. Crvena dimljena paprika jedan je od najprepoznatljivijih i najmirisnijih začina mediteranskog i srednjeevropskog kulinarstva. Iako je njezin put do ovih područja bio dug i pun povijesnih preokreta, dobiva se u posebni sorti crvene paprike, koja se nakon berbe suše iznad vatre, najčešće na drvu bukve ili hrasta, pri čemu plod tijekom polaganog dimljenja gubi vlagu, dobiva karakterističnu aromu i intenzivnu boju. A i ujedno se konzervira na potpuno prirodan način. Proces dimljenja nije samo tehnika očuvanja hrane, to je biokemijski postupak koji transformira prirodni sastav paprike i stvara aromatske molekule, fenole i druge spojeve koje obogaćuju ljekovito djelovanje ovoga začina. I postoji jedan specijalan, krasan način pravljenja same crvene paprike i onda mi kasnije uz pomoć ovog krasnog procesa dobijamo izvanredan začin. Ja ga osobno i mi i moja obitelj redovito koristimo u kulinarstvu i mislim da je jedno izvanredno krasan način poboljšavanja našeg svakodnevnog zdravlja. U prehrani se koristi stoljećima, no zanimljivo je da moderna znanost tek posljednjih desetljećama u potpunosti razotkriva njezine nutritivne kvalitete. Crvena dimljena paprika bogata je vitaminima, antioksidansima, specijalnim pigmentima poput kapsaicina ili kapsorubina, te mnogim drugim spojevima koji štite naše stanice, smanjuju upalne procese, poboljšavaju metabolizam, ubrzavaju samo starenje. I upravo zbog kombinacije prirodnih pigmenata, antioksidativnog učinka i specifičnih aroma dimljena paprika zauzima posebno mjesto među začinima koji nisu samo gastronomski dodatak nego i funkcionalna namirnica. Razlika između obične mljevene paprike i dimljene nije samo u okusu. Dimljenja mijenja strukturu spojeva u plodu, obogaćuje ga aromatskim molekulama, a istovremeno ga i konzervira, pa dimljena paprika zadržava nutritivno bogatstvo čak i nakon dužeg skladištenja. I upravo zbog toga danas postaje neizostavan dio prehrane mnogih ljudi koji traže prirodan način za podizanje imuniteta, smanjivanje oksidativnog stresa i jačanja organizma. U ovom dijelu emisije ću vam govoriti nekakve jako bitne informacije i što veliki broj vas zapravo nikada nije čuo, a ja kada u ovim svojim istraživanjima o prirodnim biljkama, recimo i začinima radim, volim se potruditi saznati odakle zapravo određene biljke ili začini potiču, pa molim vas jako lijepo slušajte ovaj dio emisije. Da bismo razumjeli pravu vrijednost crvene paprike, potrebno je se vratiti nekoliko stoljeća unatrag, u vrijeme kada paprika uopće nije postojala u Europi. Prvotno, sve sorte paprike potiču iz Srednje i Južne Amerike, gdje su ih lokalni narodi uzgajali tisućama godina prije nego što je Kolumbo donio prve plodove na europsko tlo. No u Europi paprika nije odmah prepoznata kao namirnica, a još manje kao lijek. Smatrana egzotičnom biljkom i dugo je bila kuriozitet u botaničkim vrtovima Španjolske i Portugala. Tek su redovnici u samostanima na području današnje Španjolske shvatili da se paprika može sušiti nad vatrom i pretvoriti u fini začin. U pokrajini Extremadura, poznatoj po bogatim hrastovim šumama, razvio se tradicionalni postupak dimljenja paprike.
I ovaj proces pokazao se izuzetno učinkovitim jer su hladne noćne temperature i stalno prisustvo dima sprječavali kvarenje plodova, a rezultat je bio začin snažnog mirisa i duboke boje. I tu vam kreće nekakva povijest razumijevanja same crvene paprike od središnje i južne Amerike putem dakle ovih osvajača, specijalno Portugala i Španjolske, došle u Španjolsku i onda su u Španjolskoj tamo negdje u 16. 17. stoljeću počeli intenzivno koristiti samu papriku i stvarati ju. Međutim, ona se kasnije počela širiti na većinu današnje Europe, što je jako interesantno. Tijekom 16. i 17. stoljeća najprije se počela širiti preko Španjolske i Mađarske, a zatim crvena paprika dalje prema Balkanu. A Mađarska je razvila vlastite tehnike prerade paprike, ali dimljena paprika ipak ostaje više vezana za španjolsku gastronomiju, gdje je postala temeljni sastojak u jelima, poput chorizo kobasica, paprikaša, marinada i tradicionalnih gulaša. U Hrvatskoj i susjednim zemljama dimljena paprika ulazi u kulinarstvo mnogo kasnije, ali njezina popularnost iznimno brzo raste zbog snažne arome i prirodne sposobnosti da poboljša okus hrane bez potrebe za dodatkom masnoća ili umjetnih pojačivača okusa. A današnji oblik dimljene paprike rezultat je stoljetnog iskustva, tradicionalnih metoda, sušenja i selekcije najboljih sorti crvene paprike koji imaju visok sadržaj pigmenta i aromatičnih ulja. I prije što nastavimo o krasnim informacijama o samoj crvenoj mljevenoj paprici, želim vam napomenuti, moji dragi gledatelji, od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika svijeta. I svi koji me gledate iz cijeloga svijeta i ukoliko trebate moju pomoć, kontaktirajte moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. I to napravite putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. I to je danas izvanredno jednostavno. Uslikajte vaše nalaze koliko god ih imate, pošaljite nama porukom i mi ćemo prevesti vašu medicinsku dokumentaciju i mi ćemo se vama povratno javiti sa informacijama o vašim bolesti i očitanjima vašeg nalaza. Nakon toga ćemo vam redno preporučiti moje osobne konzultacije bez dolaska u moju ordinaciju ili ćemo vam ponuditi liječenje u mojoj ordinaciji i gdje će onda specijalno za vas raditi poseban program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih najboljih prirodnih lijekova na svijetu za vaše bolesti i da onda prvi puta u životu se počnete liječiti prirodno, sigurno i bez jedne nuspojave sa mojim znanjem. Zadnjih 26 godina rada sa pacijentima, mislim da mogu izvanredno pomoć, slobodno mi se javite iz bilo kojeg kraja svijeta, tu sam da vam pomognem. Idemo dalje nastaviti o krasnim informacijama o papriki. Koji je kemijski sastav same paprike? Dimljena paprika nije samo ukusan dodatak jelu, nego i koncentrirani izvor brojnih bioaktivnih spojeva. Prije svega sadrži visoku razinu vitamina C u svježem obliku. A iako se tijekom sušenja dio vitamina izgubi, ostaje dovoljan da paprika sadrži snažan antioksidativni učinak. Osim vitamina C, dimljena paprika izuzetno je bogata vitaminima iz B skupine, uključujući B2, B6 i folnu kiselinu, koji su važni za energijski metabolizam, živčani sustav i sintezu neurotransmitera. Najznačajnije tvari u dimljenoj paprici su pigmentni karotenoidi, poput kapsantina, kapsorubina, beta-karotena i luteina. Kapsantin je snažan antioksidans, koji daje paprici njezinu tipičnu crvenu boju. Jedan je od najjačih prirodnih spojeva za zaštitu stanica od oksidativnog stresa. A beta-karoten se u organizmu pretvara u vitamin A, koji je ključan za zdravlje kože, očiju i sluznica. Tu su i fenolni spojevi poput kvercetina, kapsaicina, te razni flavonoidi koji djeluju protuupalno, antimikrobno i antikancerogeno. A zbog procesa dimljenja razvijaju se i specifični aromatski spojevi poput sirigola i guajakola, koji se ne samo da daju dimljeni miris, nego imaju antioksidativna svojstva.
I paprika sadrži značajnu količinu i ostalih specijalnih minerala. Generalno ovako razmišljate, to je jedan krcati, u jednoj maloj kašičici crvene dimljene paprike imate nevjerojatnu količinu minerala, vitamina, specijalnih spojeva koji izvanredno djeluju na naše zdravlje. I što se događa kada mi u primjerenim, preporučenim dnevnim dozama konzumiramo crvenu dimljenu papriku? Prvo što ću vam reći, zdravstvene prednosti dimljene paprike su jako velike. A ono što je posebno zanimljivo, da ovaj jednostavni začin djeluje na cijeli organizam. Njezin učinak nije usmjeren na samo jedan organski sustav, nego istodobno podržava imunitet, metabolizam, cirkulaciju, kožu, probavni sustav i detoksikacijske procese. I dimljena paprika snažan je antioksidans i štiti stanice od slobodnih radikala, što znači da smanjuje rizik od kroničnih bolesti i usporava starenje organizma. Ono što možemo reći, ajmo krenuti ovako iz početka. Što bi ja vama rekao kada konzumirate redovito dimljenu crvenu papriku? Prva stvar, što ćete biti sigurni da normalna količina crvene dimljene paprike poboljšava zdravlje vaše probave. Jer vi kada uzmete u jelima, recimo crvenu dimljenu papriku, ona potiče lučenje i želučanih sokova, koji vama istovremeno daju bolju probavu onih stvari ili ne znam, hrane koje pojedete, puno bolja razgradnja hrane i onda od te hrane možemo uzeti sve one minerale, vitamine i jako je dobra za probavu, za sprečavanje nadutosti, za redovitost stolice i slično. Dakle, za probavu uzimanje crvene dimljene paprike će biti izvanredno. Ono što možemo reći, njena blaga stimulacija probave čini je posebno korisnom za osobe sa slabim apetitom ili usporenim metabolizmom. Dimljena paprika također jača imunitet zahvaljujući vitaminima, mineralima i fitoaktivnim spojevima koji djeluju sinergijski na obrambene mehanizme tijela. Karotenoidi i vitamina A podržavaju sluznicu našega tijela, što je ključno za imunitet, jer zdrave sluznice predstavljaju prvu liniju obrane od bakterija i virusa. Fenolni spojevi djeluju antimikrobno, dok prirodni antioksidansi smanjuju upalne procese koji narušavaju djelovanje imunološkog sustava. Redovita konzumacija dimljene paprike može podržati otpornost tijela na sezonske infekcije, a korisna je u prehrani osoba koje žele jačati organizam za svakodnevne jednostavne prehrambene navike. Dalje, korištenje dimljene crvene paprike vam jako dobro djeluje na funkcioniranje vašeg srca i vaših krvnih žila. Kako su ovo najgore bolesti modernog čovjeka, svaka i ona najmanja pomoć kod ove situacije nam je izvanredna, sprečava i smanjuje rizik od krvnih ugrušaka, lošega kolesterola, podržava normalnu funkciju cirkulacije i smanjuje visoki krvni tlak na potpuno prirodan i siguran način. I kada to već radimo, onda znajte da vam izvanredno dobro djeluje na funkcioniranje našega mozga i odmah sve to dobro znate, sprečava nastanak srčanog udara, moždanog udara, sve izvanredno. Dalje, kada koristimo samu crvenu dimljenu papriku, možemo reći da je ova snažna biljka izvanredno dobra za funkcioniranje i borbu protiv kroničnih upalnih stanja. Karotenoidi i fenolni spojevi imaju potvrđen učinak na smanjenje razine upalnih markera. A budući da kronične upale stoje u pozadini mnogih bolesti današnjice, uključujući i dijabetes tipa 2, artritis, autoimune bolesti i kardiovaskularne bolesti, dimljena paprika može biti vrijedan prirodni alat u smanjenju opterećenja organizma. I za razliku od ljutih vrsta koje sadrže velike količine kapsaicina, slatka dimljena paprika ima blagu toplinu i ne izaziva iritaciju, pa je pogodna za svakodnevnu upotrebu. Prevedeno ovo znači da kada konzumirate dimljenu crvenu papriku, potičete zdravlje vaših zglobova, smanjujete rizik od artritisa, koljena, kukova, leđa, reumatoidnog artritisa, bilo koje druge autoimune bolesti. Što je još bitno za reći, jedna od najgorih bolesti danas i u najvećem je porastu skoro je dijabetes tipa 2, a vi kada konzumirate dimljenu crvenu papriku smanjujete rizik od samog dijabetesa tipa 2 i rezistencije na inzulin, što je izvanredno za reći.
Istraživanja pokazuju da karotenoidi i fenolni spojevi iz paprike mogu poboljšati osjetljivost na inzulin i smanjiti oksidativni stres, koji je jedan od ključnih pokretača dijabetesa tipa 2, a osim toga paprika sadrži prirodne biljne spojeve koji usporavaju probavu ugljikohidrata i čime se smanjuju nagli skokovi šećera u krvi. U prehrani osoba sa dijabetesom dimljena paprika može biti vrijedan začin jer poboljšava okus jela bez dodavanja šećera, masnoća ili ugljikohidrata. I zbog niske kalorijske vrijednosti i visokog udjela antioksidanasa idealan je dodatak jelima od povrća, grahorica ili cjelovitih žitarica. Studije isto tako pokazuju da određeni spojevi u samoj dimljenoj crvenoj paprici imaju čak antikancerogena svojstva, odnosno potiču nešto što se naziva apoptoza, a apoptoza je ono stanično odumiranje stanica raka, što je danas jako bitno za reći. Jer rak kao takav izvanredno krasno raste na šećerima i na jako lošoj hrani, a s druge strane kada smo mi recimo u redovitom postu i kada uzimamo namirnice poput crvene paprike, mi smanjujemo rizik od nastanka raka, što je izvanredno. Međutim, tu nestaje zdravstvene blagodati dimljene crvene paprike. Što još nam može pomoći? Prije svega, dimljena paprika blagotvorno djeluje i na kožu. Visok udio karotenoida doprinosi stvaranju kolagena, poboljšava elastičnost kože i štiti od UV oštećenja. Beta-karoten u organizmu se pretvara u vitamin A, koji je ključan za zdravlje epitela, hidrataciju i regeneraciju kože. Antioksidativni učinak dimljene paprike smanjuje oštećenja sluznice uzrokovana slobodnim radikalima, čime pridonosi sprečavanju preranog starenja kože. I mnogi ljudi primjećuju poboljšanje tena kada u prehranu uvedu hranu bogatu karotenoidima. A dimljena paprika može biti jedan od najlakših načina za povećavanje unosa ovih vrijednih spojeva. Zapamtite još ovo, jedan od najvećih problema današnjeg modernog načina života će biti nevjerojatno svakodnevno opterećivanje jetre. Bilo to sa lošom prehranom, bilo to sa redovitim konzumiranjem velike količine kemijskih sintetskih lijekova. Mi danas jako dobro znamo da dimljena paprika može nam pomoći u funkcioniranju naše jetre, smanjiti rizik od one masne jetre, što je jako bitno u današnjem modernom načinu života. Ali to nije sve, moji dragi gledatelji, ima toga puno. Dimljena crvena paprika je izvanredna za zdravlje vaših očiju. Mi možemo reći lutein i zeaksantin prisutni u paprici. Ključni su pigmenti koji štite žutu pjegu u oku. Oni filtriraju štetnu plavu svjetlost i sprečavaju oštećenja mrežnice. I redovita konzumacija ovih pigmenata povezuje se sa smanjenim rizikom od makularne degeneracije, jednog od vodećih uzroka gubitka vida u starijoj dobi. I dimljena paprika pomaže i u održavanju zdravog tjelesnog sastava. Iako nije izrazito ljuta, njezini spojevi potiču lagano povećanje termogeneze, što znači da tijelo troši više energije tijekom probave i metabolizma začina. Ona pruža okus i aromu bez dodatnih kalorija, što je osobito korisno kod osoba koje žele smanjiti soli, masnoće, industrijske umake i sl. Moderacija, je ovo dovoljno? Ima još toga dosta, ali ja mislim za današnju emisiju, ako ovo zapamtite, bit će izvanredno i mislim da će vas poticati da vi počnete puno češće koristiti dimljenu crvenu papriku svakodnevno prehrani. Ali prije što nastavim dalje pričati o ovoj krasnoj emisiji, moram vam reći, moji dragi gledatelji, svi vi koji ne znate, koji možda prvi puta gledate, znajte da sam ja autor 3 knjige, a danas sam specijalno preporučen 2 moje knjige o prirodnim lijekovima. Svi vi koji želite značajno obogatiti svoje znanje o biljkama, začinima i u svakodnevnoj prehrani, kako ih možete koristiti, kako ih možete sprečavati najgore bolesti modernog čovjeka, preporučujem moje 2 knjige. Prva knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ove 2 knjige sam napisao direktno za vas još prije par godina i možete ih odmah kupiti dolje ispod video zapisa i u njima imate skoro 500 stranica vezano uz najbolje biljke na svijetu. Evo, na primjer, o ovom još nisam pričao, rogač,
jedna krasna biljka, imate puno toga, imate nekoliko stotina biljaka u ovih 500 stranica da obogatite svoje znanje, da naučite kako to samo putem biljaka možete pomoći u svojim svakodnevnim najgorim bolestima modernog čovjeka. Ova knjiga Čudesni prirodni lijekovi prvi dio je prevedena na hrvatski i engleski, na tim jezicima možete kupiti, a ova druga knjiga Čudesni prirodni lijekovi drugi dio je prevedena samo na hrvatski jezik. Knjige se šalju u cijeli svijet, kupuje se dolje ispod video zapisa na mojoj internetskoj stranici. Kupite si, obogatite svoje znanje, mislim da je ovo izvanredno ulaganje u svoje znanje o zdravom načinu života. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Dimljena paprika je snažan začin, pa nije potrebno koristiti velike količine kako bi se postigao željeni učinak. U svakodnevnoj prehrani najčešće se preporučuje do 1 čajne žličice dnevno za opće zdravstvene koristi. A kod osoba koje žele povećati antioksidativni unos, doza se može povećati, ali dalje ostaje umjerena jer se radi o začinu intenzivne arome i koncentracije. Najbolje je dodati tijekom jela u kuhanja, jer toplina pomaže oslobađanju aromatičkih ulja i karotenoida. Kada se koristi na kraju pripreme ili kao posip za gotova jela, zadržava svoju punu aromu i slatkoću. Može se dodati u juhe, variva, marinade, umake, rižota, pečeno povrće, jela od grahorica i razne kombinacije mesa i ribe. Odličan je u namazima poput humusa ili jogurtnog preljeva, a dimljena paprika se dobro slaže sa maslinovim uljem, a takva kombinacija poboljšava apsorpciju karotenoida, jer se oni bolje upijaju u prisutnosti zdravih masnoća. Može se dodati u salate, u preljeve ili koristi se za pripremu ulja aromatiziranog dimljenom paprikom, koje se zatim koristi kao dodatak jelima. A za osobe koje nisu navikle na začine, preporučuje se započeti sa manjom količinom i postupno povećavati dozu. Prevedeno znači, koristite ju za Boga miloga u vašim jelima redovito. Jedna mala žičica u jedno varivo ili bilo koju drugu vrstu će biti dovoljno da vi svakodnevno u vaše tijelo unesete one najbitnije sastojke, kemijske elemente koji će podržati vaše zdravlje. Nećete kupovati one otrove iz dućana, napravite jedno krasno varivo, dodajte crvene paprike. Ja mislim da ovo veliki broj vas nije ni znao. Ovi specijalno vi koji me pratite iz ove središnje Europe, vi to koristite redovito svaki dan i uopće ne znate koje su zdravstvene blagodati crvene paprike. Međutim, još par informacija za kraj, govorit ćemo o nus pojavama crvene paprike. Iako se dimljena paprika smatra sigurnim, za većinu osoba prekomjerna upotreba ili individualna osjetljivost mogu dovesti do određenih nuspojava. Najčešća nuspojava kod osjetljivih osoba je želučana nelagoda, osobito oni koji imaju refluks, gastritis ili sklonost žgaravici. Aromatski spojevi i prirodne kiseline u paprici mogu privremeno izazvati osjećaj peckanja ili težine u želucu ako se koristi u velikim količinama. Alergijske reakcije na paprike su rijetke, ali moguće, a osobe osjetljive na biljke iz porodice ove paprike trebaju biti oprezne jer se može javiti svrbež, osip ili blaga otežanost disanja. Dimljena paprika na koži može izazvati iritaciju ako se primjeni izravno, a još veći oprez potreban je pri dodirivanju očiju, jer prah izaziva snažno peckanje i suženje. Pretjerana konzumacija dimljene paprike može dovesti do pojačanog znojenja i osjećaja topline zbog prisutnosti kapsaicinoida, osobito ako se radi o jačim vrstama. A osobe koje konzumiraju veće količine paprike mogu primjenjivati ili primijetiti lagano nadimanje. Prevedeno znači, kada govorimo o bilo kojim prirodnim lijekovima, vi šta god da uzimate prekomjerno i duži vremenski period možete si naškoditi. Zato je uvijek cilj uzimati normalne preporučene dnevne doze. Naravno, uvijek moram spomenuti sve vas, moji dragi gledatelji koji pijete velike količine kemijskih, sintetskih lijekova svaki dan. Vi praktično ne smijete uzimati prirodne lijekove, nikada ih ne smijete uzimati bez suradnje sa vašim medicinskim stručnjacima, tako i samo ovu crvenu papriku. I šta se događa? Imate dijabetes, imate visoki krvni tlak, imate neku probavnu poteškoću i onda još uzimate crvenu papriku, još je uzimate previše i onda može doći do velikih problema.
Međutim, to ste vi svi, nažalost, koji ste teško bolesni, pijete velike količine lijekova, tu smo di smo. Za sve ostale, ovo su izvanredne bitne informacije koji će značajno poticati vaše zdravlje. Još jedna informacija biti će kako odabrati i čuvati kvalitetnu crvenu papriku. Odabir crvene paprike ključno je za postizanje maksimalnog okusa i očuvanje svih nutritivnih vrijednosti, osobito karotenoida, vitamina i antioksidanasa. Prilikom kupnje treba obratiti pažnju na nekoliko ključnih karakteristika koje ukazuju na svježinu i kvalitetu paprike. Prvo je boja. Intenzivna crvena, svjetla i ujednačena boja obično pokazuje da paprika sadrži visoki udio karotenoida i vitamina A i vitamina C. Tamne, bljeđe i smečke nijanse mogu ukazivati na staru i nekvalitetnu papriku, koja je nutritivna vrijednost značajno smanjena. Tekstura paprike također je važna. Svježa paprika treba biti čvrsta i glatka, bez mekih mjesta, ogrebotina ili znakova plijesni. A dimljena paprika u prahu ili mljevena treba biti suha, ravnomjerno mljevena i intenzivno aromatična, bez grudica i znakova vlage. Jer vlaga ubrzava propadanje i gubitak okusa. Aroma je još jedan pouzdan indikator kvalitete. Kvalitetna dimljena paprika ima karakterističan dimljeni miris sa blagom slatkoćom i blagim notama ljutine kod ljutih varijanti. Ako se osjeti miris ustajalosti ili blage kiselosti, to znači da paprika je izgubila svježinu i može imati smanjeni nutritivni učinak. Kod odabira svježe crvene paprike za kuhanje, preporučuje se brati plodove koji su teži za svoju veličinu, što je pokazatelj visokog udjela vode i svježine. Čuvanje crvene paprike je ključno za očuvanje njezinih nutritivnih sastojaka. Svježa paprika se najbolje čuva u hladnjaku, u perforiranoj plastičnoj vrećici ili spremniku koji omogućuje cirkulaciju zraka kako bi se smanjila kondenzacija i razvoj plijesni, što je jako bitno za reći. Međutim, vi kada već to radite, neki od vas možda i sami pavite dimljenu papriku izvanredno. Šta kažete, moji dragi gledatelji, jeste ovo ikada čuli? Nikada niste čuli nigdje, jer ovakvih informacija na internetu nema apsolutno nigdje, osim za sve vas, moji dragi gledatelji, koji me pratite svaki dan. To što nas čeka za kraj, čeka nas naravno čitanje same Biblije i tu ćemo malo povezati sa današnjom emisijom i ćemo jedan jako bitan dio, to će biti Evanđelje po Marku 9 od 9 do 13. U Bibliji piše pitanje o Iliji. Dok su silazili sa gore, naloži im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli, dok Sin čovječi ne uskrsne od mrtvih. Oni to zadrže, ali su međusobno raspravljali što znači uskrsnuti od mrtvih. Zatim ga upitaju, zašto pismoznanci vele da najprije ima doći Ilija? I bez sumnje on im odvrati, najprije ima doći Ilija. Da se opet stavi na svoje mjesto, a kako onda stoji pisano za Sina čovječega, da će mnogo trpjeti i biti prezren. Ali ja vam kažem, Ilija je došao, a oni su postupili s njim kako su htjeli i kako je pisano za njega. Kao što smo danas istraživali zdravstvene blagodati crvene paprike, važno je primijetiti kako u svemu što konzumiramo postoji red i redoslijed. Isus je učenicima nakon preobraženja naložio da nikome ne govore što su vidjeli, dok Sin čovječi ne uskrsne od mrtvih. Ova naredba naglašava da svaka spoznaja koja dolazi u svoje vrijeme i da je strpljenje nužno za potpuni uvid u smisao događaja. Isto vrijedi za zdravlje i prehranu, nutritivne vrijednosti, prirodne spojeve i bioaktivne elemente u dimljenoj paprici, koji djeluju najbolje kada ih razumijemo i koristimo pravilno i u skladu sa preporučenim dozama i savjetima o konzumaciji. Učenici su međusobno raspravljali o značenju riječi uskrsnuće od mrtvih, pokazujući ljudsku želju za objašnjenjem i razumijevanjem. I na sličan način konzumacija crvene paprike i drugih začina zahtjeva svijest i edukaciju. I važno je znati kako ih pravilno koristiti, kako čuvati njihovu nutritivnu vrijednost i kako iz njih izvući maksimalnu korist za zdravlje. Bilo da se radi o poboljšanju probave, regulaciji šećera u krvi, jačanju imuniteta ili zaštiti od upala. A pitanje o Iliji i njegovoj ulozi u pripremi svega na svoje mjesto podsjeća nas da priroda i zdravlje funkcioniraju prema svojim pravilima i ciklusima i što je jako bitno za reći, moramo uvijek znati
kako i na koji način i što mi zapravo uzimamo i od prirodnih lijekova. Jer nisu svi prirodni lijekovi isti i daleko najveći su takozvanih prirodnih lijekova, pa čak i začina jako loši. Morate uvijek potruditi se pronaći idealne organske proizvode i onda možete poboljšati svoje zdravlje. Ostale nemojte nikada ni kupovati, samo bacate novce na otrove koje vam nikada neće pomoći. I zato mene zovite kada trebate pomoć oko zdravlja, učite iz mojih knjiga, dijelite moje video zapise i drugim osobama, ne bi li pomogli što je većem broju, naravno, osoba diljem svijeta. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!